Appel à nos frères et sœurs en humanité. Le 16 mai 2020. Que ce mois béni de Ramadan soit pour vous, vos familles et l'ensemble de la communauté humaine un mois de paix et de réconciliation. Qu'il nous aide à méditer, réfléchir et agir face à l'épreuve que nous traversons causée par la pandémie du Covid-19 qui sème les peurs, la mort et l'incertitude de la crise mondiale qui nous attend. Un simple virus a mis le monde en émoi. Il a arrêté toute activité sociale, culturelle, religieuse, commerciale. Il a mis des millions de personnes en confinement, en chômage, des universités, des écoles sont fermées, des familles sont séparées. Est-ce une guerre, un conflit d'un nouveau genre ou bien la preuve de la fragilité de notre condition humaine soumise à un système prédateur qui détruit le vivant et construit à sa place de l'artificiel? Nous éloignons chaque jour davantage de l'essentiel. Peut-on encore continuer dans cet aveuglement total à promouvoir une société de consommation à outrance en sacrifiant le bien-être d'un écosystème fait d'équilibre et d'harmonie, d'une richesse insoupçonnable mis pour servir, nourrir et préserver le vivant? Faire du marché le Dieu unique de nos préoccupations, une religion où le profit est le bien, est le but de notre existence? Cela, sans aucun doute, nous conduira vers une impasse, une monstruosité. Cela signifie que pour gagner un peu plus de pouvoir et d'argent, nous devons détruire chaque jour davantage notre précieux héritage, ravager la terre au profit d'une minorité insatiable, aggravant ainsi les exclusions, les inégalités, les injustices dont sont victimes nos semblables et notre environnement. Reconnaissons-le, nous vivons un moment exceptionnel, la fin d'un cycle, et chacun le ressent en son fort intérieur mais n'ose pas le dire. Le mal-être est général et l'incertitude nous gagne chaque jour davantage. Mais nous redoutons que le monde qui nous est si familier ne s'effondre. Pourtant, le processus est déjà à l'œuvre. Pandémie, réchauffement climatique, pollution de l'air, des mers, des océans, disparition des espèces végétales, animales, des insectes, etc. Toutes les méthodes mises en œuvre ont échoué, qu'elles soient dans les domaines des sciences sociales, politiques ou économiques. Toutes ont failli à leurs promesses, la création d'une société plus juste et plus équitable. Alors, que faire? Rester les bras croisés et regarder le monde gagné par le cynisme, la haine, la violence et le désespoir, ou chercher le remède en nous-mêmes? La maladie est en toi et tu ne vois rien. Le remède ne peut venir que de toi et tu n'en sais rien. Tu crois que tu n'es rien de plus qu'un corps minuscule, alors qu'en toi se trouve l'univers avec une majuscule. Cheikh Al-Alawi. Les chocs sont parfois salutaires. Tout nous pousse à unir nos efforts et prendre le chemin qui réconcilie notre belle planète Terre avec ses habitants. C'est un devoir sacré pour tous et nous ne pouvons fuir cette responsabilité. Mettre nos savoirs, nos avoirs, nos connaissances et notre technologie en synergie au service du bien commun. Agir ensemble pour la paix, le vivre ensemble, la justice et la dignité. Chacun de nous est une cellule d'un même corps. Il s'appelle humanité. Cheikh Khaled Ben Tounes. نداء إلى إخواننا وأخواتنا في الإنسانية 16 مايو 2020. أتمنى أن يكون شهر رمضان المبارك عليكم وعلى عائلتكم وعلى المجتمع الإنساني كله شهر سلام ومصالحة. أتمنى أن يساعدنا في التأمل والتفكير والعمل من أجل مواجهة المحنة التي نمر بها بسبب جائحة كوفيد-19 والتي بثت المخاوف والموت والغموض الذي يحيط بالأزمة العالمية التي تنتظرنا. لقد تسبب فيروس بسيط في إثارة وخلق البلبلة في العالم. لقد أوقفت جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية والتجارية.
لقد أرغم الملايين على الحجر على البطالة، أغلقت الجامعات والمدارس، وفصلت الأسر عن بعضها البعض. هل هي حرب أم صراع من نوع جديد، أم دليل على هشاشة ظروفنا البشرية الخاضعة لنظام مفترس يدمر كل ما هو حي ويبني في مكانه ما هو اصطناعي، ويبعدنا كل يوم شيئا فشيئا عن كل ما هو أساسي؟ ألم يحن الوقت لنكف عن الاستمرار في هذا العمل الكلي الذي يعزز مجتمع الاستهلاك المفرط، مضحين برفاهية النظام الإيكولوجي المتوازن والمنسجم والغني بثروة لا يستهان بها، والتي تخدم وتغذي وتحافظ على الحياة في كل ما هو حي؟ إذا جعلنا السوق الإله الوحيد لاهتماماتنا، ودينا حيث الربح هو الهدف الوحيد لوجودنا، سيقودنا هذا بلا شك إلى طريق مسدود وإلى وحشية. هذا يعني أنه لاكتساب القليل من القوة والمال علينا تدمير تراثنا الثمين كل يوم، وتدمير الأرض لصالح أقلية لا تشبع، وبالتالي تتزايد الفوارق وتكثر عدم المساواة والظلم اللذين يسببان معاناة أناس أمثالنا ومعاناة بيئتنا. لنعترف بأننا نعيش لحظة استثنائية في نهاية دورة ما، وكلنا نشعر بهذا في قرارة باطننا، ولكننا لا نتجرأ على أن نبوح به. لقد عم الانزعاج والقلق، وأصبح عدم اليقين يتزايد كل يوم، لكننا نخشى أن ينهار هذا العالم المألوف لدينا. ومع ذلك فإن عملية الانهيار هاته قد بدأت بالفعل. الوباء، ارتفاع درجة المناخ، تلوث الهواء والبحار والمحيطات، انقراض بعض الفصائل من النباتات والحيوانات والحشرات إلى آخره. لقد فشلت جميع الأساليب المطبقة، سواء في العلوم الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. لقد نقض الجميع عهودهم في إنشاء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا. إذن فما العمل؟ أنجلس مكتوفي الأيدي ونكتفي ونشاهد العالم تعلوه السخرية والكراهية وينتشر فيه العنف واليأس، أو نبحث عن العلاج في أنفسنا؟ داؤك فيك وأنت لا تبصر، ودواؤك منك وأنت لا تشعر. أنت تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الشيخ العلاوي. الصدمات مفيدة في بعض الأحيان، كل شيء يدفعنا للانضمام إلى جهودنا واتخاذ المسار الذي يصالح بين كوكبنا الأرضي الجميل وسكانه. إنه واجب مقدس على الجميع، ولا يمكننا الهروب من هذه المسؤولية. لنضع معارفنا وكل ممتلكاتنا ومعرفاتنا وتكنولوجياتنا في تآزر وفي خدمة الصالح العام. لنعمل معا من أجل السلام، من أجل العيش معا، من أجل العدالة والكرامة. كل واحد منا هو بمثابة خلية في نفس الجسم المسمى بالإنسانية. الشيخ خالد عدلان بن تونس.